Espana Vivado to give the bouquet to our silver jubilee queen. We have Mr. Patbon Viva Espana and Miss Evelyn Vidaha. Thank you so much, Mr. Patbon Viva Espana and Miss Evelyn Vidaha. At this point, let us listen to the proclamation speech, and to introduce our proclamation speaker, let us clap our hands to Miss Selena Saril of class 1984. National High School, friends, ladies and gentlemen, good evening. My task this evening is to introduce to you our proclamation speaker. He is a native of Hacienda San Agustin, Barangay Nanua, Inigaran. He is the seventh child among the 9 children of Mr. Rodolfo Borromeo and Nieves Borromeo. He graduated his elementary education in Santo Rosario Elementary School in 1980. His secondary education in Inigaran National High School in 1984. He pursued his studies in Capital Institute of Technician and graduated as General Radio Communication Operator. A thoughtful and loving husband to his one and only. You could not escape nor deny if his spy camera spotted you, because his spy camera will reveal whether you're doing right or wrong. So, you better watch you. You might be caught doing wrong tonight because he is now with us. Ladies and gentlemen, our proclamation speaker, Troy Ramon himself, Mr. Ramon Borromeo. Let's give him a round of applause. Bueno ko baterya. Ano, puno na ni baterya kin gamit ko. Sa kuya. Ariyaw taupos na. Charge mo sa imot, why mo dala charge ya? Salamat. Sali mo miyara ka. Ay. Connection. Why ko mag-charge niyo? Charge mo to. Salamat kay Miss Selena Sarel. Miss Selena Sarel is a blessed singleness. Never been loved, never been touched, and never be damaged. Thank you. Charge mo dala no? Sa mga kapamilya, sa mga bisita, sa mga maestra, estudyante, ginikanan, kag-iban pa. Sa mananghikot, sini, ako maging magdadagon, ini nga kaywatan. Ako, nagapangayong sa mapugnaw nga gabi sa inyo tanan. Sabihin, wala pa ko katapos pa niya ako. Ang kulunguron nga utik sa hangin na gusto ihampak sa ako na mo. Sa iyo kagwapa, kagkatahong sining kagapihon. Kapariyo kamo, sambulak sa ardin, nga nagalisngaw sa palibot nato.
Sa inyong kanyag, kanami, kusigon sa inyong bukod, kumawyakan ang napon, kay kamo, ng parehos, sakit sa mo, na kanami, kaulong. Sa karong nga gabi, ang akong dughan daw sa ginapihak. Akon kamo gina-imagine nga ari kamo sa akong sabak. Pero kung kamo nagulunguron, akon din ako na mawagak. Akon kamo magyugyuhong. Dugangan pa sa duwa tingala ni akong surte, itsura siya si Papi sa Wawawi. Kung ikaw magkakilid, ano si Tete Lapia? Pia Alonso ang dating pwerte kagwapa. Inyo makita sa telebisyon pagkatapos sa may bukas pa. Makatulungan kita sa tayong dalawa. Tungod sa iyakong surte nga pwerte kagwapo na daw si David Garcia Jr. Masakulo. Sa mga konsorte, ng mga reyna na pwerte kagwapa. Ang ilay sura daw pang artista. Sa pelikula, ang komedi o kultang drama. Pero, tandaan nyo, hindi ka mabagay sa kapuso, kundi sa kapamilya. Hindi ko na pagpalawigon nining akong proklamasyon. Kay basi magundak ang ulan, sining akong panalaki. Diri sa tuma, basi ako iyo basulon, kag buyayawon. By the power, by the virtue power vested upon me, hindi ko makita ang akong ngalan. Miss Galiagan Ma'am and Miss Elda Ducanis and Miss Dempsey Laurel Bailagaw, I proclaim all of you as Queen of the Hinigaran National High School year 2009. Congratulations. Jubilee Queen, class of 1984, we have Mr. Choderico Galapati Jr. and Miss Jocelyn Filibrada Fiel.